اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤاد من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤاد من لظى الكدر. نشأتك الله الجس لقيقاها مررت بالأرض ذات الماء وشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر. بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر. إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر. حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يدعو رياه في سهل وفي وعري برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون قال قمري. فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر. أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب لب من مضري. صلى الله عليه زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بعد ومن حضري. عنه الجمادة أدحد وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم سوري. صلى الله عليه محمدا خير خلق الله قاتبة والسيد الجن والأملاك والبشر. محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر. يا سيدي
يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون وسبب الأكوان نيل المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة اللهم شفعهم فينا بجاهه عندك اللهم شفعهم فينا بجاهه عندك اللهم شفعهم فينا بجاهه عندك ببركة وكرامة صاحب المولد حبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي وبركة صاحب المقام سيد الوالد الشيخ أحمد شاذلي رضي الله عنهما بسره وأسراره. فاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين برج صلى الله عليه وسلم من بني أمي برج رافعا ترفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرب إلى أن له سرفا لا مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتونا مقولا مقطوع سرا تولى ذلك لسرف عند الله أيدي القدرة ومع بروج إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاعة فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه حتى نظرت إلى بدء قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشريرة عن يساري صلى الله عليه.
عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقدم بعظيم صرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bihudurikum biduyufi Rasulillah. Selamat datang kepada tamu-tamu kita yang agung dari kota Yaman Hadramaut. Alhamdulillah malam ini kita dari Zabin. Sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم حسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاقه سبقا صلى الله عليه المؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه ولف المعتوي على المعنى الجسل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وله الصفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مهسه الذي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه التي ترتهد منها فرائس وأنبياء من البرية ومن نسرتي به تأطر الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جم صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه أوصاف إنس قد تعالى مجدها أخذت على النجم السواء بإنانه صلى الله عليه وسلم قلمه في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم وتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أين الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الهدم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا خمسة وتفي بهم نرى الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله الخاتمة يا
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطف سيجي رأس العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله عشاني والتراجي عرف سيدي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته ودينا حسنا بحرمته وانسنا في طريقته ومعافاته من الفتن ومعافاته من الفتن يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله عرف سيدي رأس العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Doa maulid yang akan dibaca oleh tamu kita. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang agung, tidak nyangka-nyangka. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Zabid Al-Yaman, yaitu Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Ahmad bin Dawud Al-Batah Al-Ahdal, Mufti Syafi'iyah. Mudah-mudahan insyaAllah dengan kehadiran beliau dan doa beliau, mudah-mudahan kesemuanya akan mendapatkan keberkahan. InsyaAllah kita yakin bahwa malam ini malam yang istimewa, kedatangan tamu-tamu yang mulia-mulia. Mudah-mudahan kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من داري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع الأمطار.
النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. اللهم ارزقنا محبة هذا الرسول العظيم واحشرنا في زمرته رب العالمين. اللهم ارزقنا شربة هنيئة لا نطمع بعدها يوم الورود في ذلك اليوم الموعود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا توفيقا يوقفنا عن معاصيك ويحثنا على الإقبال لما يرضيك وارزقنا الاستعداد لما وعدتنا وأدم علينا إحسانك كما عودتنا وأتمم علينا ما به أكرمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولمريدينا ومشايخنا ومن علمناه ومن علمنا ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بأن الله الكريم وفقنا توفيقا يوقفنا عن معصيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. نهدي الثواب إلى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة نزور أندونيسيا، هذه البلد المعطاة، بلد العلماء، بلد طلاب العلم، بلد الإيمان. وجدنا أشياء سررنا بها جدا. وجدنا كثيرا من الطلاب والمعاهد العلمية المأمولة بالطلاب يطلبون العلم وينهلون من العلوم الشرعية والعلوم العقلية وغير ذلك. وفوق كل هذا وذاك يعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني قلبي شرح صدري ما رأيت، ولا يسعني إلا أن أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لما يحبه ويرضاه. وأحثكم أن تواصلوا هذا المسيرة، تواصلوا المسيرة هذه، لأن على أعناقكم أشياء كثيرة. يعني الإسلام محاط به من جميع الجوانب، الإسلام محاط به من جميع الجوانب. أعداء الإسلام كثيرون، سواء كانوا يدعون الإسلام وهم مسلمين وهم أعداء الإسلام، أو سواء كانوا أعداء للإسلام ظاهرا. الخوف من الفئة الأولى الذين يدعون الإسلام وهم بعيدين عن الإسلام، هذا هو الخوف منهم. إما الغير المسلم قد هو مفهوم إنه غير مسلم تستطيع أن تعرفه، لكن الخوف من الفرقة الأخيرة أو الفرق الأخرى الذين هم يدعون الإسلام وهم بعيدين عن الإسلام. فأنتم كلكم طلاب العلم على عواتقكم تقع المسؤولية في تثبيت دعائم الإسلام وتوجيه المسلمين إلى حقائق الإسلام الصحيحة الشرعية الواضحة الذي لا غبار عليها. في الحقيقة لا يسعني إلا أن أشكر من دعانا لهذا الحضور
وأتمنى له مزيدا من التوفيق والعبور، والله أسأل أن يوفقه توفيقا يعني لا فيه شيئا من العبور أو غير ذلك. وإذا كان ولا بد من نصيحة أكثر وأكبر فأكل القضية إلى ولدي الأخ فكري من تلميذي ومريدي، فهو سيتكلم معكم بأكثر وضوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. ترجم أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Seluruh habaib hadirin, para ulama yang saya hormati, beliau Syekh Muhammad bin Ahmad bin Dawud Al-Battakh Al-Ahdal, beliau menyampaikan pertama kali, beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan awalan bahwa negara Indonesia ini, negeri ini sangat dipenuhi oleh para ulama, negeri yang dipenuhi oleh para tulab, para pelajar, para orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan Islam minat tulab. Dan di Indonesia ini juga banyak terdapat pondok-pondok pesantren maupun tempat-tempat untuk belajar ilmu agama, yang mana beliau sangat senang dengan semuanya. Kemudian beliau katakan, yang mana mereka para murid-murid, para pelajar, yatlubuna al-ilm syari'iyah, mereka semua mencari ilmu, menuntut ilmu syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendoakan, mudah-mudahan kita semua amalan kita dijadikan amalan yang membuat Allah Ta'ala cinta. Mudah-mudahan amalan kita dijadikan amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Islam ini sudah ada dan di sekeliling kita, di semua negeri, di semua tempat Islam sudah berkembang pesat. Kemudian beliau katakan, antum tulab intukum mas'uliyah. Kita semua yang ada di sini, kita semua menuntut ilmu, dan masing-masing daripada kita semuanya memiliki tanggung jawab di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita harus bisa menunjukkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang hadir dari kita, setiap tulabul ilm, beliau mengatakan bahwa kita semua ini adalah pelajar dan kita memiliki tanggung jawab di dalam menyebarkan Islam, di dalam menerangkan bagaimana Islam secara hakikatnya. Kemudian beliau katakan terakhir kali, saya berterima kasih, kata beliau, kepada orang-orang yang telah mengajak saya kepada perkara-perkara ini, kepada acara ini, yang sudah menghadirkan beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Dawud Al-Battakh Al-Ahdal, yang mana beliau dari Zabid. Terakhir beliau menyampaikan, mungkin saya tidak bisa menyampaikan yang banyak, insyaallah murid beliau Syekh Fikri yang akan melanjutkan untuk berbicara kepada antum semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هيأ هذا الاجتماع ووفق الأرواح والقلوب قبل الأسماع لقراءة سيرة خير الأشفاع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأتباع، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفقت هذا الجمع لقراءة تلك السيرة العطرة، فاجعل في هذه الليلة يا أرحم الراحمين من نظراتك علينا ما تقر به أرواحنا وتفرح به قلوبنا وتزداد اشتياقنا ومحبتنا لهذا الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الأواب وعلى آله الأحباب وأصحابه ذوي الألباب صلاة تحفظنا بها من أهوال الدنيا ويوم المآب برحمتك يا كريم يا وهاب.
أما بعد فإني أقف أمام هذا الجمع الهائل الذي لم أرى في الوجود قط مثله، ولم أصادف قبل شبيها لهذا الجمع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرى مثله في بلادي. وإن كان في هذا الجمع من حضر ليسمع بالأذن فقط، ولكن هناك من حضر ليسمع بالروح والقلب قبل الأذن. إن المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قولا يقال، ولا مولدا يقرأ، ولا صلاة تتلى، إنما هو اتباع واقتداء واهتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وما هذه المجالس إلا مطهرة للقلوب، وما هذه المجالس إلا مطهرة للأرواح، وما هذه المجالس إلا صلة ندخل بها على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله ما ينفعك شيء في هذا الوجود إن لم يكن لك نصيب من محبته صلى الله عليه وسلم. شوف نفسك من تحب هذه الدنيا وهذا المال وهؤلاء العيال، شوف نفسك هل في نصيب في قلبك للنبي محمد؟ شوف نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن، قد قرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربط محبتك بالإيمان فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه والناس أجمعين. هذه المحبة التي أخبرنا عنها صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه المحبة التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم بارتباط، وهذه المحبة هي محبة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال سبحانه جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويا هنيئا لكم فإن الملائكة تحفكم حتى تصل إلى المولى سبحانه جل في علاه وتعرف أمركم، والله شاهد على ذلك ومطلع. فهذا الاجتماع المبارك المحفوف بالبركة من الله سبحانه وتعالى، والتي الآن الرحمة تتنزل من الله سبحانه وتعالى والملائكة في أركان هذا الاجتماع، والصلوات تتلى، وهناك تنزلات من الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أحد يصلي علي إلا وكل الله على قبري ملكا وأعطاه أسماء الخلائق كلها فقال: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك فيصلي الله بها علي عشرا. وهنيئا لكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة التي تصل فيه الصلاة إلى رسول الله مباشرة. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله كيف ذلك وقد أرمت، أي يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عباد الله، إن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، ونفعها عظيم، وسرها عظيم، وبركتها عظيمة، ولا يجهل ذلك والعياذ بالله إلا منكر جاهل، ولا يجهل بذلك والعياذ بالله إلا غافل متغافل. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي أولى الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد القائل: إن أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم علي صلاة. هنيئا لكم يا أهل هذه البلاد، هنيئا لكم بمعاهدكم المباركة التي حوت آلاف الطلاب. هنيئا لكم، فقد سمعنا بشارات من العلماء حول هذه البلاد وحول بلادكم أنها ستفتح بالعلم
وستفتح بالصلاح، وستفتح بقراءة المولد، وسيكون هناك خير كثير، وهناك نشر للعلم والمعرفة. فيجب عليكم يا عباد الله أن تعوا هذه المرحلة وفقه هذه المرحلة، فإن الأمر شديد وإن الأمر خطير. فإذا لم نتسلح بالعلم، العلم الذي يجب أن يتسلح به كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العلم الذي إذا أردت أن تكون لك قيمة عند الله وقيمة عند رسول الله وقيمة عند أهلك وقيمة في مجتمعك، عليك بالعلم. فقد قال الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. فالعلم طريق لهذه المجالس، والعلم طريق إلى الله وإلى رسول الله، وطريق إلى صلاح المجتمعات. عباد الله، بلادكم طيبة وأهلكم طيبون، وهنيئا لكم بمحبة رسول الله، وهنيئا لكم بمحبة آل بيت رسول الله، وهنيئا لكم بهذا الارتباط. إلا أن هناك فتن والعياذ بالله رأيناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هناك فتن منتشرة في أسقاء الأرض جميعا، هناك والعياذ بالله فتنة قائمة في هذا المكان وفي هذا الوجود، التي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء وبلية وكل فتنة وكل خبث وكل مكر وخداع. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم إلى مقام العليين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من العلماء العاملين، وأن يربطنا بسيد الأولين والآخرين في أحوالنا وحطنا وترحالنا وحائنا ومآينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Beliau Syekh Fikri mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita untuk bisa menghadiri majelis ijtima' seperti ini, yang mana beliau mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada semua orang, karena di dalam pembacaan maulid ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayahnya. Kemudian beliau berdoa, ij'alna arhamar rahimin, jadikanlah kami wahai arya arhamar rahimin menjadi orang-orang yang bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tentang salawat. Salawat itu memiliki keunggulan yang begitu banyak. Salawat itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Beliau katakan, saya berdiri di sini belum pernah sekalipun saya mendapati majlis yang seperti ini, kata beliau. Beliau heran, beliau takjub dengan kita orang-orang Islam yang sekarang kita berkumpul demi mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau katakan di antara kita ada yang mungkin datang, kita cuma ingin mendengar dengan telinga saja. Ada juga di antara kita orang-orang yang datang dan mereka mendengar, mereka ingin datang ke sini untuk mendengarkan maulid, mendengarkan ilmu dengan ruh, jasad dan segala yang ada di dalam dirinya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan tidaklah kita membacakan maulid, tidaklah maulid itu dibaca kecuali kita mensucikan amalan kita. Kita bisa masuk kepada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manfaat dalam hidup ini kecuali kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Tidaklah sempurna iman kalian semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada semua yang selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan malam hari ini Allah jadikan hati kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana hadis tentang pentingnya kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min malihi wa nafsihi wan nas ajma'in." Beliau katakan tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, sampai saya lebih dicintainya daripada hartanya, dari dirinya sendiri dan dari seluruh manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berhubungan dengan suatu saat ketika Sayyidina Umar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada semuanya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Sekarang imanmu sudah sempurna wahai Umar." Kemudian beliau mengatakan, inilah cinta. Cinta kita, tanda-tanda seseorang cinta adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda seseorang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dia bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih." Beliau katakan, Rasulullah katakan, tidak sempurna iman dari salah satu kalian sampai hawa nafsunya, sampai keinginannya mengikuti apa yang telah saya turunkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman seseorang Islam tidak akan sempurna sampai perilakunya segala sesuatunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah berkatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Apabila kalian semua mencintai Allah, benar-benar cinta sama Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Rasulullah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan kepada umatmu ya Rasulullah, "In kuntum tuhibbunallah." Apabila kalian, hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beriman, mencintai Allah, benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda seseorang mencintai Allah adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, selamat kepada para hadirin semua, selamat kepada kalian semua, karena malam hari ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun. Berapa banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat pun berada di setiap tiang, mereka ada di sini semua bersama kita, kata beliau. Beliau juga mengatakan, tidaklah seseorang itu tidak menyukai salawat kecuali dia adalah orang-orang yang bodoh, kecuali dia adalah orang-orang yang tidak benar, kecuali dia orang-orang yang tidak mengetahui hakikat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, salawat ajruha azim. Salawat itu pahalanya sangat banyak, sangat agung. Salawat itu sirnya, rahasianya sangat agung. Tidak ada daripada bacaan-bacaan yang melebihi bagaimana kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan salah satu hadis, beliau katakan, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling dekat denganku, yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyampaikan satu hadis yang baru saya dengar. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsarakum azwajan yaumal qiyamah
aktsaruhum alayya shalah. Beliau aktsarukum alayya shalah. Beliau mengatakan sesungguhnya nanti di hari kiamat yang paling banyak di antara kalian istrinya adalah orang yang paling banyak solawat. Makanya yang belum nikah banyak solawat. Kalau di sini satu, mudah-mudahan di sana diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa kita semua harus mengikuti jalan ini. Ini adalah jalan yang benar. Ini adalah jalan ilmu yang wajib yang wajib ditempuh oleh semua manusia. Ini adalah majelis khair. Di sini disampaikan mengenai ilmu, maka kita wajib untuk hadir di tempat-tempat seperti ini supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu sangat penting. Seseorang ingin yang mendapatkan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Bagaimanapun apa yang ingin didapatkan daripada kedudukan di sisi Allah, dia juga perlu ilmu. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang pengen dia mendapatkan dunia, maka wajib baginya untuk punya ilmunya, kata Imam Syafi'i. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat, ingin dapat kedudukan di sisi Allah, maka juga wajib baginya untuk memiliki ilmu dan menuntut ilmu. Siapa orang yang ingin memiliki dunia akhirat, pengen dia mendapatkan dunia maupun kedudukan di akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka dia juga membutuhkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, selamat karena Anda semua yang ada di sini semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat karena Anda semua mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penutup khutbah beliau menyampaikan salah satu hadis di mana Rasulullah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang aku takutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang lebih berbahaya daripada wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksudkan bahwa fitnah akhirul zaman yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah seorang wanita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita. Beliau mendoakan kita di akhir khutbahnya, mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Kemudian beliau mendoakan kita dengan doa yang banyak sekali yang sudah kita amini. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebih daripada terjemahan yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada tamu kita yang agung untuk memberikan suatu ijazah kepada kita semuanya, mumpung beliau bisa hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi mazidah, wa usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumiddin. Amma ba'd. فلما كانت الإجازة مطلب يطلبه الصغير والكبير من طلاب العلم، وهي صالحة من الأدنى والأوسط والدون والأعلى، وفقير ربه هو من القسم الدون، وطلب مني من لا يسعني أن يعني أخالف أمره أن أجيز طلاب العلم بما يجوز له روايته ودرايته من العلوم الشرعية والنقلية والأدعية والأوراد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول مستعينا بالله أجزت جميع طلاب العلم وعلى رأسهم الحبيب بما يجوز له روايته ودرايته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه ويجنبنا معاصيه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن هي أساس كل فضيلة وإبعاد كل رذيلة عن كل مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم، والحمد لله رب العالمين. Qabiltul ijazah, mari kita bersamanya. Qabiltul ijazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi
yang diijazahkan kepada kita, baik ilmu-ilmu dan wirid-wirid dan sholawat, kesemuanya amalan-amalan daripada ulama para salafun salihun, kita sudah diberi ijazah kesemuanya. Alhamdulillah kita mendapatkan silsilah dari beliau sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah. Beliau tamu kita akan segera untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Mohon mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Al-Qaim bihuquqillah ma'adhaqat ila farrajahullah. Innallaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallah rahmatal alamin. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadadina Rasulullah ajma'in. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qulu jami'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المحترمين segenap para habaib, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, wabil khusus tamu-tamu kita yang agung, yaitu Al-Habib Al-Allamah Mufti Madhab As-Sadat Syafi'iyah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Dawud Al-Battah Al-Ahdal dari kota Zabid Al-Yaman, dan juga yang tadi yang memberi mau'idhah kepada kita semuanya, yaitu murid beliau Syekh Fikri bin Husin bin Ahmad Khalil, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Habib Abdullah bin Ali Ba'bud. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan benar-benar akan menjadikan ilmu yang manfaat dan menyelamatkan kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi memberkahi kepada keluarga kita, memberkahi kepada siapapun yang mendengarkan dan yang melihat di majlis ini. InsyaAllah kesemuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi tidak mengira dan tidak menyangka. Saya terkejut ya dengan kehadiran beliau. Barusan beliau memberitahu ya pas kita sudah berada di tempat ini. Masya Allah, ini semuanya insya Allah saya yakin ini sudah panggilan atau digerakkan hati beliau oleh Rasulullah SAW untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan berkah dan karomah beliau. Hadirin hadirat, kita melanjutkan majlis ta'lim yang kedua. Sebagaimana biasa, kita setiap ba'da bacaan maulid, kita mendengarkan majlis ta'lim. Sebelum mendengarkan majlis ta'lim, sekaligus di dalam
perkumpulan yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kita tidak berkumpul, kita tidak duduk di tempat yang mulia ini hanya kesemuanya ingin mendapatkan satu kecintaan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan pengakuan kita ini diterima oleh Rasulullah SAW. Kita terus mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Rasulullah akan mencintai kita semuanya. Kita mengaku rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, ingin ketemu, berjumpa kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah juga akan merindukan kita semuanya para hadirin. Rasulullah akan merindukan kita semuanya ketika kita di dunia. Rasulullah sudah menampakkan kita semuanya. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, Rasulullah berada di samping kita. Ketika kita di alam kubur, Rasulullah akan menemani kita. Ketika kita dibangkitkan dalam kubur ke yaumil mahsyar, Rasulullah akan menunggu kita. Di mana Rasulullah menunggu kita? Yang pertama, Rasulullah menunggu di as-sirat, yaitu di wat-siratul mustaqim. Mudah-mudahan kita ditunggu oleh Rasulullah. Kita bisa bertemu Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang selamat. Setelah itu Rasulullah menunggu di tempat mizan, timbangan amal. Bagaimana kalau kita ini sudah ditimbang amalnya, sudah jelas kita ini banyak kejelekannya para hadirin. Sudah banyak dosanya, banyak maksiatnya daripada taatnya kepada Allah. Sudah jelas timbangan amal kita ini akan diberatkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah mudah-mudahan menolong kita semuanya para hadirin. Rasulullah akan memberatkan timbangan itu dengan timbangan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan sholawat kita yang kita lantunkan setiap malam selama perjalanan safar 40 malam ini, mudah-mudahan menjadi memberatkan timbangan dengan amal-amal yang baik kita. Sehingga Rasulullah akan menyelamatkan kita semuanya dari mizan. Dan lagi kita juga ditunggu oleh Rasulullah ketika di Al-Haud, telaganya Rasulullah SAW, di mana semuanya orang akan kehausan, di mana semuanya akan menginginkan telaganya Rasulullah SAW. Siapa yang menginum di telaga Rasulullah, maka termasuk orang yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberi minum telaga Al-Haud oleh Rasulullah SAW. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Haj Khairuddin dari kota Surabaya. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil baliwati hujjatuh wal azimatu qudratuh wal wasi'atu rahmatuh. Istafa min ibadihi rusulan huda wa sulaha tuqa yad'una ilaihi wa yadulluna alaihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salata abdin qallad hilatu wa rasulullahi wasilatu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin
fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim bijahin nabi wa alin nabi wa ashabin nabi wa dzurriyyatin nabi wa muhibbin nabi. Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha war rasul wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Para habaib wa alal khas ala Abdurrahman Barakbah dan para habaib yang lainnya, para tuan-tuan guru, para kiai, terutama guru kita bersama Kiai Gus Rahim. Mudah-mudahan para habaib, terutama guru kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa terasa kalau kita mendengar 40 hari kita dijalankan dari tempat ke tempat yang lainnya dengan membaca as-shalah ala nabi dan disampaikan nasihat-nasihat agama, maka jelas insyaallah termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didambakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikali fi tuli syamsi dalikal yaum. Nabi Muhammad saja, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang tidak butuh segalanya, Nabi yang Al-Habibul Mahbub, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyampaikan, apabila datang kepadaku satu hari di mana dalam hari tersebut aku tidak ditambah oleh Allah ilmu yang bisa lebih mendekatkan aku kepada Allah, maka aku anggap hari tersebut tidak berkah. Alhamdulillah, berkat guru kita, berkat habaib kita, hari kita selama 40 hari ke depan insyaallah dijadikan berkah. Apalagi mulai tadi Mufti Zabid tadi, Al-Habib Muhammad Al-Haddal dan santri juga mengatakan tentang ilmu. Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas menyampaikan, Majlis dakwah ilallah wa dzikrus salihin sabunul qalb wa ma'uha. Majlis semacam ini, majlis dakwah ilallah, majlis untuk mengingat Allah, majlis untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, majlis untuk menumbuh suburkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Majlis di mana majlis ini disebutkan nama para ulama, nama para aulia, nama para habaib, nama para sahabat. Majlis ini laksana sabun dan air, kata Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Habib Ali Sahibil Maulid. Sabunul qalb wa ma'uha wa amal qulubul kathifa allati fiha say'un falaha sabun. Adapun di antara kita yang insyaallah rata-rata semacam itu, berkat para guru kita, berkat para habaib kita, walal khas berkat Gus Rahim insyaallah, tatkala kita, keseharian kita, detik-detik kita, jam-jam kita isi dengan kemaksiatan, kita isi dengan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, namun memaksakan diri untuk hadir ke tempat ini, ketahuilah tatkala kita hadir ke tempat ini, dosa kita, hati kita disabun oleh Allah sehingga pulang dalam keadaan bersih dan tanpa dosa serta maksiat sama sekali. Wa amal qulubul hayya, kata Habib Ahmad Al-Attas, adapun hati yang hidup, apa manfaatnya majelis semacam ini? Majelis ini akan menjadi ma'ufalaha maka akan menjadi air, yaskiha, akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang sudah cinta makin cinta. Wa yaziduha hayatan, makin hidup dan makin hidup. Ma'asral habaib wal ulama, hadirin pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas juga melanjutkan, ma yuqadu majlisu ilmin wa dzikrin illa ansya'allah min dzalikal majlis. Kata beliau, sahabatun bayda yasukuha ila qaumin lam ya'malu khairan qattu fasaru bidzalikal majlis minas suada. Ketahuilah yang sudah disayangkan tadi, Indonesia penuh dengan zikir, Indonesia penuh dengan sholawat, Indonesia penuh dengan dakwah, Indonesia penuh dengan istighosah, tapi juga tidak kalah hebatnya penuh dengan kemaksiatan. Namun kata Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, ketahuilah tatkala kita duduk bersama menyebut nama Nabi Muhammad, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Minimal duduknya kita, kerasannya kita di tempat ini menunjukkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga
majelis yang kita adakan ini, yang diadakan oleh guru kita dan kita hadir. Maka Allah Subhanahu wa taala dari majelis yang mulia ini menciptakan awan yang putih, dibawa oleh Allah keliling kepada mereka saudara kita yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Dengan adanya majelis ini, mereka berbuat baik, tobat kepada Allah dan menjadi orang yang berbahagia. Mudah-mudahan kita tergolong daripada itu semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di majelis ini kita didoakan oleh guru kita tadi, Gus Rahim. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad senang kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menunggu kita. Saya katakan bukan mudah-mudahan tapi pasti kalau kita lakukan semacam ini. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna salatakum tu'radu alayya." Salawat yang kalian lantunkan tiap malam yang dibimbing oleh guru-guru kita ini sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat yang kita lantunkan bersama mulai tadi. Tatkala salawat tadi nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana ad'u lakum, aku doa kepada Allah tidak ada hentinya untuk kalian. Wa astaghfiru lakum, dan aku mohon ampun untuk kalian. Jelas doa Nabi Muhammad dikabulkan dan istighfar Nabi Muhammad untuk kita dikabulkan. Dengan demikian hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini sangat agung, sangat mulia sebagaimana kita dengar bersama. Karena tiada lain tujuannya untuk mengenang manusia yang sangat-sangat agung di mata Allah, yaitu Nabiyuna wa Habibuna Muhammad. Apalagi didatangi para cucunya yang agung, di antaranya Mufti Zabid tadi. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Ini bukan kebetulan, ini harus disyukuri, ini harus kita hadiri bersama, ini harus kita dukung bersama dalam rangka untuk meraih fastabiqul khairat, menyenangkan hati Nabi Muhammad agar kita dikenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad nabi kita ketahui bersama kalau para nabi dan para rasul membaca bagaimana sejarah Nabi Muhammad yang telah diabadikan oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, nabi mereka dan umat mereka, kalau ditanya tentang nabi kita Nabi Muhammad, mereka lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak mereka dan keluarga mereka sendiri. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tatkala mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membuka lembaran-lembaran suhuf yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan kebesaran Nabi Muhammad. Di situ disebutkan kebesaran keagungan umat Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana ta'alluq umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Di situ disebutkan betapa besarnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana besarnya membaca Al-Quran. Di situ disebutkan bagaimana besarnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, basatta hadzal khaira kullahu li ahmada wa ummati faj'alni min ummati ya rab. Begitu agungnya Nabi Muhammad, begitu besarnya umat Nabi Muhammad, karena keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad, semua kebaikan kau berikan kepada Muhammad dan kekasihnya ya Allah. Maka dengan demikian izinkan aku sebagai pengikut dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita kenal Nabi Isa alaihissalam. Atas tekanan umatnya, dikatakan oleh umatnya, wahai Isa, kalau kamu Nabi dan Rasul, minta kepada Allah makanan dari surga, hidangan yang turun dari langit. Sehingga Nabi Isa mengangkat kedua tangannya, wa qala Isa ibnu Maryam, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa ada atas tekanan umatnya memohon kepada Allah, ya Allah turunkan hidangan untuk kami dari surga sebagai kebanggaan bagi kami, idan, kebesaran, hari raya, kebahagiaan bagi kami, umat-umat kami, baik yang depan ataupun yang belakang, termasuk untuk aku ya Allah. Wa ayatan minka, dan kebesaran bagi engkau ya Allah. Coba kita lihat makanan dari surga, kebesaran bagi Nabi Isa. Makanan dari surga, kebesaran dan kebanggaan bagi Nabi Isa dan umatnya. Bagaimana kalau bagi kita yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, fa ayu ni'matin a'zamu min buruzi hadan nabiyil karim.
adakah nikmat yang lebih besar untuk siapapun melebihi nikmatnya wujudnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita? Tentu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Andai kata aku tidak berkenan menciptakan kamu kekasihku wahai Muhammad, aku tidak bersudi menciptakan surga ataupun neraka, para nabi dan para rasul, bahkan kita pun tidak pernah ada di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu besarnya Nabi Muhammad? Karena memang cintanya Nabi Muhammad begitu besar kepada umatnya. Sehingga diibaratkan betapa harus kita bersyukur kepada Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Melebihi surga dan hidangan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Kahfi, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kalau ada di antara kita yang biasa hadir di tempat ini, di majelis ini, lalu tidak hadir, Rasulullah sakit hati, kecewa. Kalau ada di antara kita yang biasa taat, sujud, rukuk kepada Allah, lalu bermaksiat, Rasulullah kecewa. Kalau ada di antara kita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Rasulullah kecewa. Kalau ada di antara kita yang lari daripada syariat Nabi Muhammad, Rasulullah sangat kecewa. Andai kata mereka semuanya kembali kepada Rasulullah, menghadiri majelis semacam ini, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjalankan syariat Allah, andai kata Rasulullah harus menembus dengan nyawanya, maka Rasulullah akan mengorbankan nyawanya, begitu cintanya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lainnya Allah mengatakan, Taha ma'anzalnal alaika ma'anzalnal Qur'an litaska illa tadhkiratan liman yakhsha. Aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu wahai kekasihku untuk menyiksa kamu, kamu prihatin begitu sayangnya kepada umatmu, hanya untuk mengingatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini di kediaman Gus Rahim, saya ingin menyampaikan apa yang kita adakan pada saat ini, apa yang kita hadiri saat ini, apa yang kita makmurkan sama saat ini, insya Allah hingga akhir umur kita akan berlanjut. Dan apa yang kita lakukan bukan karena apa kata beliau, tapi karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba lihat seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Tatkala dia masuk Islam dalam keadaan muda belia, begitu kaya kedua orang tuanya, begitu nikmat kehidupannya, begitu nikmat makanan ataupun minuman yang disajikan kedua orang tuanya. Tapi kata Rasulullah SAW, undur ila hadzal rajul, coba lihat kepada laki-laki ini. Kamu tahu betapa memanjakannya orang tuanya kepada dia dengan makanan dan kehidupan yang mewah. Fada'ahu hubbullah wa rasuluh ila ma tarawnahu. Dia tinggalkan semuanya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana hadirnya kita ke tempat ini karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan Mus'ab bin Umair, orang yang kaya sampai kulitnya bersisik, bajunya begitu compang-camping, tapi beliau hatinya selalu gembira. Bahkan beliau adalah satu sahabat tatkala sahabat Madinah, orang Ansor dari Madinah masuk Islam, baiat pertama kali. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah, pintu ke pintu, sebagaimana majelis ini didatangi kampung per kampung, didatangi oleh Mus'ab bin Umair dari rumah ke rumah, sehingga banyak di Madinah masuk Islam. Bahkan Mus'ab bin Umair membawa 70 rombongan untuk menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah satu-satunya sahabat yang diizinkan pertama kali kalau dalam sejarah Islam untuk mendirikan pesantren, mengumpulkan orang yang baru masuk Islam, dikader tentang keilmuan keagamaan. Dan Mus'ab bin Umair memang besar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga tatkala diberi amanat untuk memegang bendera perang di perang Uhud, maka dia dengan gagah berani, dengan cintanya kepada Nabi Muhammad tanpa takut sama sekali, maju di barisan terdepan. Dan tatkala tertebas tangannya, beliau membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Rasulullah adalah nabi dan rasul, memang manusia biasa, tapi dan rasul yang harus ditaati apapun pertaruhannya. Aku harus pertahankan bendera ini, jangan sampai diinjak-injak orang kafir. Lalu ditebas tangan kanannya, tangan kirinya, tetap membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum al-ayah. Tatkala di dua tangannya ditebas, maka dengan
tangan bagian atasnya dia pegang dan dia dekap bendera Rasulullah yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada dirinya. Dan dia bungkukkan badannya agar liwaul Islam sebagaimana saat ini adalah liwaul Islam. Ini ma'syarul muslimin, ini kebanggaan umat Islam, syiar bagi Islam. Dipertahankan apa pertaruhannya sampai Mus'ab bin Umair terbunuh dalam peperangan tersebut. Anehnya Allah Subhanahu wa taala mengenal Mus'ab bin Umair yang tidak rela bendera Allah dan Rasulnya diinjak-injak orang kafir, menugaskan malaikat untuk menggantikan bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga tatkala dipanggil oleh Rasulullah, ya Mus'ab bin Umair yang megang bendera tadi, dia menoleh, iltafit ilayya, kata Rasulullah, menoleh kepadaku. Diperintahkan oleh Rasulullah, dia menjawab, lastu ana Mus'ab bin Umair ya Rasulullah. Aku bukan Mus'ab bin Umair ya Rasulullah. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menyerupakan tubuhku dan wajahku seperti Mus'ab bin Umair, mengambil tugas Mus'ab bin Umair, karena dia begitu cintanya kepadamu wahai Rasulullah. Karena dia begitu cintanya kepadamu dan agamamu ya Rasulullah, tanpa peduli apapun dan tanpa ada kepentingan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjalan, melanjutkan perjalanannya setelah peperangan, para sahabat diangkut satu persatu, diangkat satu persatu yang telah meninggal. Maka Rasulullah, yang terbesit dalam pikiran Rasulullah adalah kekasih Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad tanpa kepentingan apapun, yaitu Mus'ab bin Umair. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasulullah memberi titel kepada Mus'ab bin Umair dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Orang-orang besar di antara orang yang beriman, mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dia mempertahankan syiar Allah. Dia menghadiri majelis-majelis semacam ini bukan kenapa, tapi karena dipanggil untuk mencinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datangnya kita tempat ini tiada lain seperti itu. Sebagaimana juga yang terakhir, supaya kita lebih semangat untuk membaca salawat dan menghadiri tempat ini. Seorang perempuan yang mati di Ka'bah, secara singkat saja saya sampaikan. Yang dipertanyakan seorang anak muda tatkala tahu lalu membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Secara singkat Sufyan As-Tsauri mengatakan, abi ilmin taqulu, apa dengan ilmu kamu tawaf membaca salawat, kamu sa'i membaca salawat dan seterusnya membaca salawat. Secara singkat saya sampaikan, kata si anak muda tadi, orang tuaku haji ke tempat ini, lalu dia ingin untuk bertawaf denganku di Masjidil Haram ini, jatuh tergelincir, maka perutnya besar, mukanya menghitam, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku menangis kepada Allah, ataf'alu hada mimman zara baitak ya Rabb, apakah orang yang mengunjungi rumahmu kau perlakukan seperti ini ya Allah? Aku menangis memohon ampun untuk ibuku, kata si anak muda tadi. Lalu datanglah orang yang begitu gagah perkasa, penuh dengan cahaya dan wibawa, memohon izin kepadaku untuk mengusap dari muka sampai kaki kedua ibuku ini. Maka tatkala diusap, kembalilah wajahnya jauh lebih cantik daripada semulanya, penuh dengan cahaya. Lalu orang itu akan pergi, kata anak muda tadi. Aku pegang, man anta, siapa kamu? Dia berkata, aku adalah nabimu, ana nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa anda berkenan untuk memberi syafaat kepada ibuku yang sudah penuh dengan kemaksiatan sehingga dipermalukan di depan Ka'bah? Kenapa engkau rela ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tidak rela siapapun di antara umatku yang gemar membaca salawat dipermalukan oleh Allah di depan siapapun, sehingga aku datang untuk memberi syafaat. Mudah-mudahan kita seperti ini. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah di padang mahsyar melihat salah seorang umatnya akan dilempar ke neraka, Rasulullah memanggil malaikatnya menimbang amal. Ta'al ya malaikat, tunggu dulu, jangan ditimbang amalnya. Malaikat berkata, ya Allah, ini bagaimana Nabi Muhammad menahan umatnya untuk tidak dilempar ke neraka, sedangkan dia ditimbang amalnya, seharusnya dia ke neraka. Kau katakan kepada kekasih Muhammad, apa yang dia mau kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah diizinkan untuk menahan anak yang umatnya yang seharusnya masuk neraka ini. Dan apa yang terjadi? Rasulullah mengeluarkan kertas atau kain, lalu ditaruh di catatan amal baiknya si ahli neraka tadi. Dan tatkala ditimbang lagi oleh malaikat, maka catatan amal baiknya yang tadinya lebih ringan sekarang lebih berat. Dan kata Rasulullah, dia tempatnya di surga. Lalu malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini tidak adil, seharusnya masuk neraka
dikasih kertas atau kain, amal baiknya lebih berat ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, is'al habibi Muhammad. Tanyakan kepada kekasihku Nabi Muhammad, apa yang dia mau kamu kerjakan wahai malaikat. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan semacam ini ya Rasulullah? Tahuilah malaikat, karena dia di masa hidupnya selalu basah lidahnya dan mulutnya untuk membaca sholawat kepadaku. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tergolong daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Bijahi tohar Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kullasul, Rabbi stajib li amin, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah hasanul jaza. Ucapan terima kasih atas semua itu hasanah yang disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Al-Haj Khairuddin. Mudah-mudahan akan membangkitkan kita semuanya bersemangat untuk selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada henti-hentinya kita setiap saat, setiap detik dengan kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita jadikan sholawat kita ini sebagai teman ketika kesepian. Sholawat kita jadikan teman ketika kita dalam keadaan susah. Kita jadikan sholawat kita ini teman ketika kita dalam keadaan melarat. Insya Allah berkah sholawat muga-muga kula bangan saya dipun paringi rezeki sing barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri majlis ini dengan pembacaan talqinu dzikir, mohon pada para jamaah untuk tenang sejenak untuk membacakan talqinu dzikir dan membaca suratul Fatihah. Karena mohon maaf karena kita saat ini bertempat suasana sejuk di atas tanah yang empuk tanah empuk. Alhamdulillah daripada kemarin pengen di sesekali tiang niku mosok ati seneng terus ya. Nek mriki tirakat tirakat kanan kiri ini wonten sungai pengawane mengalir. Ini Masya Allah nih. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul, tapi Masya Allah tadi kita dihibur, dihiasi dengan keadaan seperti ini, kedatangan tamu yang agung Masya sehingga hilang semuanya keresahan kita, kegelisahan kita hilang semuanya. Alhamdulillah. Maka dari itu mari kita bersama-sama sebelum talqinu dzikir baca suratul Fatihah. Dan sebelumnya insyaallah di dalam perjalanan kita safari 40 malam, malam yang ke-19 kalinya di dalam safari 40 malam, yaitu pada hari Ahad malam Senin tanggal 3 Februari bertempat di lapangan Desa Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sekali lagi untuk malam ke-19 dari perjalanan safari 40 malam, yaitu pada hari Ahad tanggal 3 Februari bertempat di lapangan Desa Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiah. Mari kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan, khususnya para habaib kita, para kiai kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberi panjang umur, sehat wal afiah. Biniyati syifa,
اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء عاجلا الوحاء العجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ببركة سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua, niatkan Fatihah ini kita kirim doa kepada ahli kubur kita semuanya, khususnya kedua orang tua kita, nggih. Panjenengan sebutaken di dalam hati kita, insya Allah akan sampai Fatihah panjenengan. Kalau kita membaca Fatihah sendirian, maka satu Fatihah akan pahalanya diterima oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tapi kalau membaca Fatihah ini dengan ribuan jamaah, bahkan puluhan ribu, maka sejumlah itu semuanya Fatihah puluhan ribu akan terkirim kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya Fatihah dari anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita semuanya yang telah meninggal dunia akan digembirakan oleh Allah di alam kuburnya, mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Wahai walidina, khususnya dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan, dijauhkan wala tajal khufratu min hufarin niran. Wahai walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah ajarakumullah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir, biniyati liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah bi barakati wa karamati sahibil maulid Habib Ali bin Muhammad bin Zainal Habsyi, bi barakati sahibul maqam Sayyidil Walid Syekh Ahmad Syadili radhiyallahu anhu bisirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Insyaallah kabul. Mohon hati-hati dalam perjalanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah.